गाय देखिपे माछ गुड़ा खाली छट छट होती कड़े गले यहाँ गोटे पन्नति जाऊ बापा ना कई ना पेलदे पलैन पेलदेन जानछु ना सतरे देखियो ना पेलदेन देखियो 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 गुटे बापर चल 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 चल। हेलो गाइस पुणी स्वागत करुचे आमर गोटे नुआ वीडियो को देखि पारथि एटा एते लेट कलानी मंदिर को जीवो माने मंदिर 9टार 8:30 बंद होउची 9टा हलानी ये मंदिर को जीवो बोली रेडी हो आ तू केने जाई परिबुनी आ देखि पारथि ती वर्षा है कि टोटल रास्ता घाट पानी थिला पानी एबे सरी गलानी पाड़े पळेलानी पानी वर्षा छाड़ियो पानी पड़े पानी पाड़े पळेलानी आ मंदिर को जीवा आ रहउचू गाइस बाहरलु आमे आ सीट फिट सब गुटा कौन जीवु कनी केना जाई परिबुनी तू केना जाई परिबुनी बुझते पारले तू तो जाई परिबुनी नहीं परिबुनी कौन तू जाई परिबुनी सब गुटार गुटे लेट भाई एठी कौन खेल सीटा पूछा बोटी गाइस देखंतु दिल्लीटा खंडे मंदिर सेपटू बुलिक आसिक पुणी ये आउ गुटे मंदिर को गलानी आज ये दिन सारा खाली मंदिर बुलुथु यहाँ माँ गोटे मंदिर यहाँ सेपटे शिव मंदिर होगी आसला कौन है आहरी सर्ट पड़ला एटा चावल नुहे आ गोटे कौन एटा से प्लास्टिक से प्लास्टिक रो कौन से प्लास्टिक दाना है सेटा कोउथिरु तयारी प्लास्टिक गाइस देखंतु केते दीप एटी माने एगुड़ा जेते सब जलुथुबो मस्त देखा हो न सेटा बड़ दीप सब अरे एते जो डिब्बा रे जो घीटा कि तेलटा नै कि दबो ठाकुरन को से तो जाळु नांती से कोन करथन सेटा फोन ताणी बिक्री कर दउ डिका सिस्टम पास हैया कोन डिका सिस्टम ता सैसन कोसन माने एठु एठी जाई कि सब बिक्री हो पुणी माने जे किण थो दउ थो पुणी सेटा कोनी बिक्री थो ए भल वर्षा माने जाऊ जाऊ वर्षाटा एभलिया काटिला आमे जाई भितर गली मंदिर देखि पारथे पूरा हेवी मंदिर गाइस देखंतु आमे आज आसिक एबे कोठी पहुँचलुनी देखिबे गाइस देखि पारथे माछ गुड़ा खाली छट छट होउचंदी कड़े गले बे मत देखी पळेले एइटी गली जिया हमर वर्षा कोन कोरोना तो सतर छुट्टी ना आउ काम करी करी सही देबु ना कोन भितर गल रे गाइस देखि पारथे टोटल वर्षा है कि समुद्र बुड़ीकी पानी ओभरफ्लो हो गला यही पटे पानी धरती देख ताकू धरुनु कहीं ए छुटिया पत्थर दे हाथी जल्दी ये इटाटा दे इटा 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 वर्षा रे उदा है माछ धरिले आज तो सब माछ गुड़ा धरन बैठुका गाय देखु समुद्र मझिरे वर्षा माछ तो खाली धरा हम या पर टन टन माछ ये कौन हेवी खड़ा ये रखी सी जो तार गोटे बैंग नागी देखी सेपट जो इलेक्ट्रिक तार जो जाइनि सियाड़ी से गोटे फुपार पर सारा बैंगुटा जा उड़े देख गाइस टोटल पानी भर्ती है कि फुल हो गला ये बड़ बड़ माछ भी सब थे चुई चुई कौन बे बड़ बड़ सका सब भासुले बड़ मान सब हाफ किलिया किलिकिया गाड़ी देखु केते माछ होइटी ता भितर कहीं पशु समुंदर
ଝାଡ଼ି ଏଇଗୁଡ଼ା କୋଉ ଛୁଆ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାପାନୀ କେତେ କୋଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ସବୁ ପଡୁଛି ଏଇଠି। ଆଉ ସେଇ ଜାପାନୀ କୋଉ ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଟର ହଉଛି ସବୁ କୋଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ନୁହଁ। ଆଉ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ଏଇ ଘରଟା ତାପରେ ଭାସିବ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭସା ଭାସିବ ଘରଟା ନୁହଁ। ଗାଈ ଦେଖିବେ ଏଠି ସବୁ ମାଛ ସବୁ ରକେଟ ଭଳିଆ ଯିବେ। ସବୁ ରକେଟ ଭଳିଆ ପଳେଇ ଏଇ ଗୋଟେ 2 ମାଛ କାଇଁବେ ଦଳୁଏ ଖଣ୍ଡେ ଆଇଲେ ଦେଖିବେ ଗାଈ ଟୋଟାଲ ରକେଟ ଭଳିଆ ସବୁ ଯିବେ ମାଛ। ଏଇ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଟୋଟାଲ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବୁ ମାଛ ପୁରା ଟନ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଏଇଠି। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଟୋଟାଲ ପାଣି ପୁରା କାଚ। ଏଠି ବନ୍ଧ ବୁଡ଼ିକିରି ପାଣି ଚାଲିଛି। କି ମାଛ ବେ ଏଇଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ବେ ମଛଲି କାଇଁ ଧରୁନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଡେହିଁ ପଡ଼ୁନୁ ମାଣ୍ଡି ବସିବୁ ତ ମାଛକୁ ଟୋଟାଲ ଧରିକି ଆଜି ଏଇଠି ଝୁଳ କରିଦେବୁ। ଟନ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସେପଟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ପୁଣି ଚାଲୁ ସେପଟକୁ। ସେପଟରେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ବିରାଟ ମାଛ ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମାଛ ଆହୁରି ସେପଟେ ଥିବେ। ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଥିବ ମାନେ ସେଇଠି ସିଏ ମାଛ ଧରୁଛି ନା କ'ଣ ବେ ଯିବା ସେଇଠିକି ଚଲୁ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବିଲ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ଯିବା ସମୁଦ୍ର ବିଲ ବୋଲି କାହିଁ କହିବ। ମାନେ ଏବେ ଯେତିକି ବି ପାଣି ଅଛି ଆହୁରି 2 ମାସ ପାଇଁ ନା ବର୍ଷା ହବ ସିଏ ହେଲେ ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁ ପାଣି ଚାଲିବ। ହଁ ବୁଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ପାଣି ହଁ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଗୋଟେ ହଁ ଢେଉ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ। ଏ ଘରଟା ଯେତିକି ବୁଡ଼ିଛି ଆହୁରି ବୁଡ଼ିଯିବ ସେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଧେ। ସେଇ ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ିକିରି ତା ଭିତର ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ଯିବୁ ଯାଉନୁ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ମଟର ଅଛି ସେ ପୁରା ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ମଟର। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ବାଟ ବି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। କିଲୋ କି ମାଛ ବେ ଏଇଠି। ତୁ କୁଦିକା ଯାଆନା ତୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯାଉଛୁ ସିଏ ପଳାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପନତି ମାନେ ଯାଉଛି ମାଛ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। କାଇଁ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମାଛ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତୁ ଗଲାବେଳେ ମାଛ କାଇଁ ପଳାଉଛୁ? ତମ ବାପା ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ପଳେଇବି ଟୋଟାଲ ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିଛି ବୁଝିଲୁ। ହେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥିଲେ ତ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ। ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର के अंदर हम पहुँच गए। पानी देखिपारे एटी एतिकी जस्ट पशु एतिकी। देखियो ना एगना पेल देबी देखियो देखियो हाँ पेलिम चल आज ये पेल देने टोटाल बुड़ी जीव सही गोटे कुंभीर ये भासुला फड़ियाटा धर टाणिकी नहीं जीव हौ ना मुझे पेली कहीं देखो ये समुद्र आज यहीटा को पानी पकाई दे कौन कर साइकल नहीं जीव तते पान पकईदेव विसर्जन करदेव ना जदी कोई मैं जगह पकेम तते यस से
ପକେଇଦବ ପକେଇଦେବ ନା ପକେଇଦବ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ପକଉଛି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଟାଣିଦେବି ତମକୁ ଟାଣିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ହଁ ହଉ ଗାଏ ସମୁଦ୍ର ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ରହୁଛୁ ଆଉ